Hello everyone, I'm a leader in group 7. My name is Anggi and this is my group. Let me introduce my group. Pinky, Sri and Dewi as a speaker, Nisa and Linda as a secretary, Ari and Cindy as a assessor, Theo and Cynthia as a documentation. Previously, we have sent several video links about tips on answering questions. Today we have some exercise for you and we will explain to you how to answer the questions correctly. Hey, my name is Dewi. This time I will be to discuss a question number 1 until number 5. Di sini Andi menawarkan bantuan. So Sarkam harus menjawab tawaran Andi dengan jawaban yang tepat yang B. Kenapa bukan A? Karena yang A itu termasuk menolak. Jadi menolak itu contohnya kayak don't worry, no it's okay. Terus kalau menerima, yes please, sure. Berarti jawabannya B. I really appreciate your help. If you find the question like this, the first thing you should do is search in Google Translate or your dictionary. What is the meaning of looking forward? Then do the same things any option in number 2. Looking forward di sini artinya menanti. Jadi yang paling tepat itu adalah jawaban nomor A karena dia berarti menunggu. Jadi dia menunggu panggilan dari Mr. Scoot tersebut. CV content except di sini ada kecualinya. Kenapa kita bisa jawab D? Yaitu history of disease karena ada beberapa hal yang tidak perlu dicantumkan ke CV seperti data pribadi yang suatu perusahaan nggak perlu tahu. Contohnya ya riwayat penyakit seperti soal nomor 3 ini atau rambut kalian kribo atau keriting mereka nggak perlu tahu gitu loh. Kalau kalian baca soalnya, a tool that provides information about you to a potential employer, itu adalah pengertian dari resume di mana sebuah alat yang memberikan informasi tentang Anda kepada atasan. Itulah kenapa jawabannya B. Next, number 5. Everyone understands English. English bla 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 by everyone. Kalau kita lihat, ini termasuk kalimat simple present di mana everyone understand English itu termasuk kalimat aktif. Yang ada subject, verb, one, dan object. Kalau kita ubah ke pasif, jadinya English is understood by everyone karena di sana ada subjek, ditambah to be-nya is, dan understood-nya verb 3. So, itulah kenapa jawabannya A. With me, Sri, I will continue to discuss tips on answering question number 6 until number 10. Number 6. The sentence excludes the present continuous because the active is changed to a passive voice. So the object moves from back to front, plus to be, plus being, plus verb to. So the correct word, the complete is being written. We are asked to see the caption from option A to E that are appeared to represent the caption of the picture. So from the 5 options, option D is more apparent. From this sentence, we have to match it with the lyric in the text. So in the text, the first line is the sentence. So to find the answer is definitely in the text lines. So the answer is A. People who wear a tie and get paid to lie. Number 9. Get paid to lie artinya mendapatkan bayaran untuk berbohong. Get paid artinya mendapatkan bayaran. Jadi jawabannya A karena get paid dan A mempunyai arti yang sama. Jika dilihat dari jawaban A, yang artinya menerima uang untuk pekerjaan yang sudah diselesaikan. Pekerjaan yang dimaksud yaitu berbohong. Jika seseorang yang sudah mau berbohong akan mendapatkan bayaran berupa uang. Jadi jawabannya A sudah tepat. Number 10. What is the purpose of the text? Jenis teks tersebut adalah news item. Teks ini biasanya berisi informasi penting yang perlu diketahui oleh semua orang. Dengan begitu, pembaca akan mendapatkan informasi penting yang ingin dia ketahui dari berita yang dibaca. Jadi jawabannya A, karena dengan membaca berita kita bisa mendapatkan informasi dari berita yang kita baca. Isi berita tergantung dari berita utamanya atau headline news. Okay, I'm Pinky and now I will continue for number 11 until 15. 11. What is the generic structure of the text above?
Because the text above is news item, so the generic structure is newsworthy event, background events, and sources. Number 12, if I blank 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 finish my assignment tonight, I will go to mall with my friends. The sentence is use conditional sentence type 1 that used to express conditions that may be present or in the future where the situation is real. Jadi conditional sentence type 1 itu menggunakan simple present plus simple future. Nah, karena yang harus dirubah itu adalah kata finish yang merupakan simple present, jadi dia itu tidak berubah karena subjeknya itu I. Jadi kalau misalnya subjeknya si he it, baru dia akan ada penambahan s, es ataupun ies di verbnya. Number 13, if we live closer to our grandmother, we blank 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 see her often. That sentence is use conditional sentence type 2 that used to state assumptions untuk menyatakan pengandaian. Dan type 2 itu menggunakan simple past plus would verb 1. Jadi yang di blank-blanknya itu kita rubah menjadi would see karena see-nya itu verb 1. Number 14, after reading the text, the reader will be able to, the answer is A, browse the internet. Why? Because that text tells us about steps to connect to a network, so after connected, we can browse the internet. Number 15, cleanse gently with the fabric cleanser or brush on step 3. What does the underlined word mean? Jadi maksud dari kata pertanyaan ini, kita itu disuruh untuk mencari arti kata yang sama dengan gently. Option A, carefully, mean hati-hati in Indonesian, and then option B, directly, mean dengan langsung. Option C means dengan kasar, option D mean dengan bersih, and option E mean tunggu sampai beberapa menit. Jadi, the right answer is A. Okay, I think that's enough for today. I hope you enjoy and thank you for your attention.